Boss Joy. Sana ulit kada magpicture kin turo na eh. Po sana ul baos nya. Oh nya tinip turo. Dapat nakapila na. Nay unay. Nya kaya unay yan. Nay. Talaga ni boss turo nga talaga na oh. Turo lata. Sana all. May dapat magpicture. Di picture namin na yun. Bale absat mapang kami maki-promote. Ay, naman. Mo nag-promote. Apang kami mag-promote. Yan, oh. See you, Upe. See you, Upe, gamo. Hai kano, sudah. Ay, ini amu datang lang. Hehehe. Di jeda deh. Tuk-tuk dah. Tuk-tuk. Ay, picture video nak mancing. Po sana all boss. Sak magpaya Po sana all boss. Po nyakit din boss. Po. Po sana all boss. Po. Ne. Po ada picture kini ka Ronald na. Sana all boss. Boss sana all. Sana foul ka lang. Wait lang. Sana foul ka lang. Ay. Matapos sumalpok ang sinasakyan nila nga kolong-kolong sa kasalungan. Sa salpok kulong-kulong kung kunanan. Sigurado ka bang maganda at mura doon? Opo, gamit nila ang makabagong computerized. Si mama kasi meron. Taga daw kayo, ma'am? Santiago. Santiago. Kita itong unang medalya dito sa Pwede niya mo boss. Nakasiksikat ka nga ba? Po kasalanan kala famous jay. Shout out kada mga kadwami dito. Hello. From Santiago City. From Santiago City, Philippines. May dati yung cellphone ko may sa... Ramidik pa lang ang driver ni Katoro. Ay, diba? Katoro. Bueno. See you, gamo. Gamo. Naman aja yun? Upiga mo. Upiga mo. Mandapat. Man dapat ba?